माता दी जय श्री राम जय हनुमान आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। यदि आपण को कई कदर करना आपण को कथा कई रखुना आपण को कई रेस्पेक्ट करना आपण को कई सेमती मनुष्य भावना जे कि आप कार हेल्प करेंगे कि आप लाइफ में जदि एमती किसी प्रोब्लेम चलती जोटा कि जहाँद्वारा कि आप समस्त अलग हो सारी आपण निश्चय वीडियो देखते तेणु ये वीडियो आप निश्चय आसी मैंने आप सब जिन निश्चय मुक्ति हे। हनुमान किसी कथा अच्छी जहाँद्वारा आप सब जिन प्रोब्लेम सल्व हो पारे आप कौ कम कले ये सब जिन मुक्ति पाइपर आपन को समस्त लाइक करेंगे आपण कथा रेस्पेक्ट करेंगे आपन को समस्त पसंद करेंगे आपण भैल्यू बढ़ यही सब विषय आज आम आलोचना करवा हनुमान बाबा कथा शुणा जहाँद्वारा कि आप लाइफ निश्चय बदल तेणु आपको जब वीडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे। तेज चलते वीडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। तमें जदि जीवन में जिते भल कम कले तुमको कई किसी देखिए कई किसी कहे किंतु जब जीवन में गोटे भी भूल कम करती से लोक आगतुर आसी फास्ट ही तुमको आंगुठ दे कथबार्ता करती कौन पर यह सब होता है कारण दुनिया रे लोक मैंने से भाई लोक पसंद करती कदर करती जो मैंने निजक छोटा भावती कमजोर भावती यदि आप चाहते दुनिया लोक समस्त आप कदर करूँ आप सम्मान करूँ ताले हनुमान बाबा को किसी शिक्षा आप निश्चय निज मन में रखु। ये गोटे केवल शिक्षा नुह यही द्वारा आप जीवन पूरा बदल जापारि था। तेणु भिडियोटी संपूर्ण देखूँ जिते आप संपूर्ण भिडियो देखिए ताले आप जापर आप लाइफ अर्थ कौन कौन पर लोक मैंने आप सहित एमती करती कौन पर आप किपर भले रे सब निजर उन्नति निजटे ही आरंभ करूँ। यदि निजर सामर्थ्य आप जापर ताले आप समस्त जिन कार्य करेंगे। जिते हनुमान बाबा केवल हनुमान बाबा ही थे कि पावर से जान नी जो जामंत जी ने जिते हनुमान बाबा को निजर पावर जनइले तुम कौन सख्य कर से हनुमान बाबा सांगे सांग आकाश पर्वत उठे नहीं आसिले समुद्र पार करदे लंका जलईदे। थोड़ा निश्चय भाव जदि हनुमान बाबा निजर शक्ति निजे न जानी पार न था आम कौन संकट मोचन बा कष्ट मोचन कर दुख कष्ट दूर करने को आम भगवान डाकी पारि आपण मान सहित यही सब घटना घटी थाए जो निजे निजक चिन्ह पारि न था से दुनिया लोक आपको थट्टा परिहास करती आप कदर कई करती ना। जदि निजर रेस्पेक्ट बा निजर इज्जत बा निजर भैल्यू बढ़ाई चाहते प्रथम पाद है प्रथम स्टेप है क्या आगे आप प्रमाण करतुनि फास्ट निजे बुझंतु आपण कौन दुनिया लोक बारंबार साबित करने प्रमाण करने आप चाहतु नहीं कि जानतु नहीं कि मु सत कहूँ मु ठीक करुँची जहाँ भी करुँची ठीक करी ये सब जिन दुनिया लोक कहवा आवश्यक न था। हनुमान बाबा केतबेले निज शक्ति प्रदर्शन कर जिते दरकार पड़े से एमती कार्य कर जहाँद्वारा कि दुनिया जानते जगत जानते समस्त जापारे से कौन कर से ही यदि आप शांत रे धीरे स्थिर समस्त कार्य धीरे धीरे करुवे जिते लोक मैंने भावी ये किसी करें जीवन में किसी जानी कि जिते आपको दरकार पड़ो एमती परिस्थिति आसो जो आप निजे जाए से जगह ठिया हे से लोक मैंने आपको पद धरी निश्चय पद धरी भूल मागे पद धरिकी आप सम्मान करेंगे आप रेस्पेक्ट करेंगे। से सब निजर भैल्यू बढ़ाओ निजर मूल्य बढ़ाओ एवं से सब जिन केवल शांत धीर स्थिर एवं धैर्यर सह हो पार ना कि बारंबार निजक साबित करिया मु ठीक अच्छी मुझे सब जिन करी मुझे सब जिन जानी ये सब जिन भी क्या आगे प्रकाश करूँ ना ना कि एमती कौन से कार्य करते ना कि अन्य लोग खुशी कर जाए निजे निज निजर इज्जत हर दिखती निज निजक कष्ट दे था ये सब जिन भी संभव हो था आपन को भल कर भल मनीष कर। हनुमान बाबा जो सीता माँ को ठाब कर जाते सी चाहिए गोटाए दिन सब शेष कर दे लंका जलई था सीता माँ को नहीं पलि किंतु सुंदर कांड आप बही पढ़े देखिए नीला किपर अच्छी किपर से धैर्यर सह अपेक्षा कले शांत मन में सब कार्य धीरे धीरे कले शेष में एमती कार्य करें दुनिया लोक जानिले कि दुनिया लोक भगवान को जानिले से कौन कर सख्य के दुनिया लोक समस्ते अन्य को खराब करने चेष्टा करेंगे अन्य को उस्केबे निज अन्य लोकों को एमती कथा कहे जेपरिक से क्या सागर एमती किसी कार्य करूँ जोटा कि सम्मान जाऊ से नष्ट हो केवे भी कार खुशी देखे पारते ना किंतु आप सब जिन ये सब जिन कार्य करते सब जिन धैर्य से शुण भाव चिंता कर ही कौन कार्य करने चेष्टा कर
କେବେ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଠାତ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନିଜକୁ କିପରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କେବେ ବି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ହନୁମାନ ବାବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ବାବା ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯେ ସଂସାର ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁବେଳେ କୌଣସି କଥାରେ ନୁହଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୋଇ କଥା ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ବସିବେ ବା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ବା କିଏ ନ ଦେଖୁଛି ବା ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ବା ଯିଏ ନ କହୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କାମ କଲୁ। ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କର ବା ଏମିତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବି ଏବଂ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବି। ସବୁବେଳେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶାନ୍ତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଦେଖି ସେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବାକୁ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ ସହ ଶାନ୍ତରେ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ଶାନ୍ତ ଦିନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଶକ୍ତିଠୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଇକି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବାଟରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ୍ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବି, ସିଏ କରିପାରୁଛି ମାନେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର କଦର କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।